Wezi wanama watukufu mjihunda huu harumawa za ntanza za dunia khairi na amani nga mbushirioni Mwenyezi Mungu na mhifadhini na madhara mengi na baadaye zinji na dana mengi ya harumawa ya dunia mjihunda Mungu kama Mwenyezi Mungu mhifadhini kwezi watukufu tijaba Muhammad nzima ngamjoka ya zetu zavira mbaya hatu mzee wa hatu almarhum fundi watu fundi Tahir hatindi roho afariki dunia. Mwenyezi Mungu namlaze banu wema, Mwenyezi Mungu yambulie miongo ya hembebo inshallah. Ebo ngabo ndatsione mwanama wanama ngabo mwanama Dr. Shami ngabo mwanama Musawi wanda wafanya video wakahonesa ukaya kaitsu lazimu mria mbembi hau mria mbembano ngo ijuka negatif haruma emfuwa hatu ani mbaya hatu ya fariki dunia kaitsu lazimu mria mbembi shangi lazimu mria mezenje mabaye mimi tijizia ntabati no habambi sontina uzamba shanti no dayemi wangu wandu wanzuwa behe so habambi habamru habamrumbi hau homla huwa yote ni horilio sha ikangu wanzuwa porte critique lo constructif ils ont une zone négative au soni ani aruma sur le plan et cadre aruma dini le cadre aruma et politique a donc peu importe chamin cha kozona kazo zombie yo kaya babire surtout ma bilan na kanga babiro bilan ya mwanadamu ya kujangaje aruma dini na aruma dunia na aruma politique yo kire mwanadamu wandu afanya bilan wandu amwamba izo yafanya nizo yatofanya aka omusizoni ekaya rado kwa Mungu bahengu jorifanya bilan yezo rafanya eminyo mwatu ngejubalo no ebo ngabo choko urungwa de mashishiyo de mboa de mihono de zinoko piendo choko ambaze choko urungwa a notre place hahone sasa ngo pia rafanya bake bilan bake presentation ya hefe hezo ngo pia kufanya ebo ngabo yukiri eki dunia bahe mwanadamu rekaka president haruho president ujufanya bila kama nada makao yenshi hafu ekibinadamu watu kufanya bila ebo ngabo kama wanadamu wasaya wajipermete kwamba mwanzo wafanye bila au mwanzo eleze ezabira harama za responsibility za kana mbaya hatu abo mimi na uondo au na warendo kaya ya uma kafiri hau kwa tu respectezo mtume hamba hawizo mungu hamba au makafira au woja sina uzamba ebo ngabo ngamfanya video inu haujibe mwanama Musawi au kama mwanama Musawi afanya video leo yakahoneso kaya mrati ni rongwe mimi ngamtsohamba izo mtume hamba mimi ngamtsohamba izo mungu ya hamba okay sharti dwazo kabano usilamu e Quran inu yoneso kaya yotibe haho na jamu fikirio ili ijei yani il dépassait ces temps pires il y a ces temps pires chez you j'adapter en fonction no wakati ne zenongo ne contexte haukaya hindi haukaya mwanama Musawi yengu juger et contexte sur le plan religieux armwe ini bai katonzaro hamwe dini ye hada karmwe dini tu katonzaro hamwe dini shau iwaza ukayabanunge lazimu uangalie fonction ya kane mwanadamu ujoke mwanadamu ya kana fonction politico religieux haukaya hindi haukaya emruoi heni decision politique ya ukaurengwa emakate menji hakabo hari hada hakanzi hata mono za intervention ya kauzifanya hususan haruma wana wakausoma warepondeo wanzo wana wao wajuhe wadai walo Senegal walo Komoro wafanya intervention ya ukaemesha tukati mema hauzeno kuzuka tsendano haungu wajuhe warongoze ministre de l'intérieur hawarongoze ministre de l'extérieur ministre des affaires étrangères wanru wao waredwa madelinquant wanru wao wabo wajufuma wajuhulwaya et décision irengwa abo ngelazimu heni mwanda za hikma
hini mwada mwanza hikma lazima rohamwe contexte religieux wa yoche yanjamwe contexte politique haukamwe contexte politique wanadamu waivu emio en fonction nazila ndongo wazienshio au quotidien abo wanadamu wao wokwado angalia uniquement le plan religieux bahi haukaya hindi haukarambia karifanye maisha dunia ni hatu amakaroko parhufa rifanye akhira manga tukofesa yoyo vanu ze activities zatu za duniani uone miwari ya hizo activities za hatu hawe amemeshatu atoka huja tena ebongea ekaya politique ulonio ekaya politique hau atole kezo kaya ekaya mdaya hatu handa habakar mwe context ya hebahi ya kireligieux wayoche ya interprete ya unjia harma bahanu valio conflit ili ashindi ya interprete ya unese ukaya yebanu mvinyo arumansi ngejao na faida zinji haungejao na madhara menji ekaya ema expert en sociologie ekaya ema expert wa kidini waone sokaya ema dharanga o menji nabo dunia wasawa fanye bilan ngarjua ukaya en Europe aux États-Unis envinyo ngetao dega inji haruma e société damwe violence conjugale haruma umiensho howana ko ya jamba bonsi juba no yetegenji yao nja paro schéma religieux hatu ani wa intervenir notamment le politicien religieux namdaya hatu kaja paro intervenir yambo kazi no khatwari ngelazmorzi silence radio donc sha haruma parti ni rojine ya howana ko yukiri mashababi wojuji melange wambo kaya tijao haukaya ngari onao emeshamaya lobonsiju ngari nao enamna wanadamu wendao enamne mahakama yaliyo enamno msomo uliyo enarmwe maisha yaliyo keja lazima zanokoze kenamna yinu wanru wao yukiri wambo madelinquant nangwa johulwaya na boye urongo mbaya hatu quelque part wandujwa humsituye harumwe domaine politico-religieux yo de domaine ya juge wao nawe mwanama musawi ngotso discuter sur le plan religieux warambo ke Qur'ani ambo kaya mtume hambo kaya ye mtume hambo kaya emriaju hauda ize hakiza hahe emruwe delinquant emtume hambo kaya ngaboruhusa ya ukaya leo wanadamu watijujewa watibire harmanongo hamamanongo wadhulumiwa ze haki za hao kajazamba. Donc pourquoi ces sujets zilo très venimeux ces sujets zilo délicats pourquoi kwezi mtukufu Mwenyezi Mungu na ulazebema utofanya intervention ili hauhifadhi wakazi na uhifadhi dini shangorongo décision politique hudiwaze et décision religieuse hiyo gekriyo balbala na roho bokonga zijoka na twaravamo na roho bokonga zijo yani kazi na ujibiwa hiyo yotsongeza un moment donné mono ukaya wakati aliswali mtashiwa ya hafa wanduwa reme mgoma watsinzi mbe wazini wakafurahani habo aliswali mtashiwa yatinza roho dakabati kafiri la mzidia na avec le recul rido rangalie dini rangalie he dunia aliswali kajaparonga décision zilo contre he dini dans ce sens chacun a protéger société tirenge exemple ntiti ya umone sanukaya wakati ya jahundu wandu wadhini wanzo waswali esima ya haja emvaya nzo yinye hauyani sohunya yambo wandu kana mrohe homsirini rijeri renge simari irarange itijwangamia eswala yo jowlinda yo heni mwanada mwenza hak mwenza ankli heni mria somadini yo juokaya eswala yo jowlinda wandu watowe ila simeya kandeji wahe
zelikoli wako zotoa ujinga, zotoa bure, zoja na ustaarabu, zoja na ilmu inji moti juu daisi naye menyeha abo gasina problem da sinoana karuju wa helikoli ebo ngabo narzie swala jeri range sima rejo msina de raswali karetina dhambilari la lifa ebo ngabo wandu ware ni magoma wajibiwa da kafiriku litinziro tijao ebo ngabo haujibe mwana mamusawi ekale ogo tojo nambie utatsaye aruma na mushieno mie mwana mamusawi kartsumana kabati mbujo paronimani samine mwana mamusawi impossible. Chaque c'est ce qu'on appelle le combat des idées. Combat beaucoup gardio respecté. On échange les idées. Les idées gazi confrontées. Le dialogue est là. Parce que vérité ntinio et vérité musawi katinio. Mais quand on dialogue au hason tipia, batsino quand on manque na respect, si ukakaribu les ekweli. Hiyo de maana nzone ne sokaya na mwele okaya nsuma na mini mwana mamusawi haukaye maadui wani sokwaze nsuli wakanti bejungwa koze nsuli wajupara musawi wamboka ay bala karaja linguremo nusuani para ay to karaja vala musawi nguremo moi je m'en fous minti mrubo komi urohoro wa jagurueti c'est impossible amina cerveau armashe toshinu ni yonge fanyo hazi raho katigo jaja haukanja zulu hanzaya njababaiha sina baroko e cerveau ngefanyo hazi yebo ngabo dialogue yo muhimu ombadili fikira huwana jamu hauhuja wa avancer harmwe maisha harmo mdasawe maisha ya he societe ebo kade malo kana neso mwana musawukaya e kam Mwenyezi Mungu ne sokaya mankata la kutila e atsinza na tsinzwa omhono wahiba na upulwa. Il faut comprendre ça harumanzia beaucoup sur le plan sociologique mais sur le plan des sciences religieuses gilazima ndo kantswa fikiri. Ça veut dire quoi? Haupashe hitswa shamru ya pambushe hitswa monsinge lazimu wote ondwa tende wajue kaya gilazimu ba ke preuve gilazimu ba ke procès ilo équitable ilo bien recherché par les criminologues richinderi jouer exactement et arenda chez tendwa monsi haukaya arma circonstance yeukiri mrumdo jina ulo innocent haji présenté harumé lieu dans le mauvais moment au mauvais endroit hamba ula ni coupable harengenda poche la plache hitso na bala e coupable ngonziani gutembeo nozina ni aralo shehitso ulaka innocent sha e hatori lyo hindi Mwenyezi Mungu harinike hikma hajana makriminologue na mikriminologue wala woko alobi ngunutuba wala usoma waongo ndo watsahi wajue za ajiri vake enquête sha mtitora mbio mode munu mruhemilia mru ya hafa ndani kabala hamru ahitswa nartsahiri jua ekari tsahiri jua vala mrujo urenga mru yojo fungwa yojo jugewa en fonction des actes yaukaya ebanu yinu ikalégitime défense ebanu yinu zijirije imanarani kwa ankli yaukaya bala Mwenyezi Mungu yojo be hametafor ndongoza tataya emwenza ankli yojo uji huidekripe hata hajue sababu yojo he ankli ha interprete namna lazimu haushinda en fonctionnant wakati en fonctionner culture no wandu washinda wa utiliser mimi tsele ukaya ngamjohu wemruola mais dans le socio kirimru havuriwa ze droits zahay hende hafungwa haukaya katina activité he société katsuyenshi ile hani hafungwa a perpétuité katsuyenshi au katsuroha katimba bano hafungwa pirizo kanaujo huwa mru kanaujo fanya barongo abweza kivikiteza kimaisha abapulashe hitwa na mpuwa mhono wa hiba ikamtende mtahaze sababu mjua zadani mhono wa kauhiba mwana uihakana nzaya hata ngufo
katujwa fanyeje hende hapo mnaende woi ngwanzo yale ngamonzo mumbege mumfunge amumpomhono na balanga bo mruhibo miliari na miliari nge tranquili hopare ni gutembeyo yebanu kamfanyao ebanu yejo kopulo mhono de ubezembe ne shenkudu ne zentamanti na baleo hibo miliari ya uhibo e avenir ya hoana uonge tranquille wa majumba upasho makatikati na ulaha massacre avenir ya ansia kamili donc namlota harijue ukaya ebanu être injuste ebanu ngari utiliser au Coran dans quel sens et sharia utiliser wao dans quel sens est-ce que kweli ngari utiliser au Coran ngari utiliser izo mtume ya hamba ngari utiliser izo Coran ya hamba. Nous devons comprendre cela. Nariboweshi haya rikense rifikiri d'abord avant de dire que ils ont les hommes tume ya hamba ils ont les Coran ya hamba et bonga bukanga mwanzana mwende maka mwende mwa jomowe le kaburi la mtume mwende mwa jomowe. Non non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que lazima on doit réfléchir, c'est d'une autre manière. Ya ukaya heni mbanrogo lui placer le contexte yao avec le temps, avec le lieu, le wakati ile ukaya timambia nukai comme mhono wahiba na upulwa. Ça veut dire que mhono wahiba uo ngajotelerisa hirijue na bwamwe kuna nkana ngajanzo kana mtahemjue ranzi eko mhono wogo jahiba da ukana nzaya na mtende mtahemjue ranzi hatambokana mpuo mhono wahiba sho wanaje mwenza science wojo kanzi wafikiri wambo kabaneke mwana woi hasomesiwa hanikwa imani hangena hazi ngena ndongozi mokupeo katsina tambarongo ani esko mhono nungo jo hiba e mwana wika jakana nzaya e mwana winge na hazi afanya ngulu mapesa menji e mwana wika tsata marongo shangu tseba par plaisir. Est-ce que ngio légitime pour le mari mpomhono? Ah ben c'est vrai, ngio légitime mpomhono aba parce que katsina hata sababu mcho komtokeza yebe nongo hibo ngena hazi ngena mapesa ngutseba par plaisir. Hebo ngabo yo cancer ne cancer yonge jo pula hiyo ndio interpretaria ya he ankli ya kibinadamu shanti notsoda zana bekaya mtume hambokaya hawe Qur'ani yambokaya wohebi mtsinterprete hata mbarongo na pulo mhono shabanu yehebi banu yakananza hata nganzo katsujwa fanyeje kartu tsari zijuwe ezanzihwa zanzihwa tazinu ya hiba na pulo mhono yabonga ndora sungu hema Taliban ya haukainda abonga ndora abuka ya izinu mtume hamba zinu zanzihwa mwe Qur'ani no sha Mwenyezi Mungu hone soka ngabo droit ya interpréter ya sur le plan de l'intelligence haukaka jarumba mama gonzi hau malaika bako haza tutoreda njema shahari nika arma haranika sulaha ni sulaha yo yombo ankle yo interpréter yo rajouter certaines choses kajamba ngarenjeza umsohafu karamba ngarenjeza hadithi mtume si tu dois interpréter ukaya eva nuna ripomhono wahiba ça veut pas dire que na rizio mhono nutibe hahunika hazi hahusomesa hahunika adabu hahunika mwendo wa kweli na imani lumabyo kaya kunoparotimie imani yao ekakuja janzi izezo wajonza zizema na nyuho ekakutswanza uhibiwa andi sauti bema na nyuho kakutswanza oleziwa andi sauti bema na nyuho ewa tselewa okay boma panuka haruma problem ngwanzo unwe kutsina ulonisho esu fanya jabaha ngawe nanzaya hulembela jembuzi ngoufo nabo yokiri yokekanga mfohanza ya mtutwa nifanyeje tilembelea panumi ce qu'il faut comprendre nous sommes en ibadile Qur'ani yon sino pas que no probadiliwa non c'est pas ça sha ekarambo kaya namposhe hitswa ya poshe hitswa engani suri kamparisa monse ya poshe hitswa wonde wakwedi jemabo hawo circonstance na monse mwelewe sha eske zanzi hokaya namtende mtsahe mjue haukweli ya pwemrushe hitswa ranzi namposhe hitso ya pwa mankata la kutila e atsinza na tsinzwa mais
mais on a le droit de chercher les joueurs par ses vrais coupables avant rikeneza ile mazala zemurtijowa innocent shabo tukabunga nzuri badilo mtsohafu iyo kejarajuto wa mtsohafu kamba mtsahe mparise coupable wa kweli gazajanti wa mtsohafu uone yao habari mparsahe miao na mumzingare mumposhe hitwa tijao abo kartu tahribadile Qur'ani rambi okamtsambo kaewu hakananza takauhida kajanti wa Qur'ani ewu anrahale mbele katsina rogo fanyange na mahakume ya kamilingo shomaji katsina barogo ngena wana waili watula mbahindu ngwa fohanza yange na mrumshe katujwa ngufanyoje haji hunda ndai bikilo ansohole kabatsi ndogozo kanga kananza kaja ngena mrumshe na mumzingare mumpo mhono chao iyo de logique ya Mungu iyo de logique ya Mungu basi ngamkazo ngundrabo yamje subutina meka yabo ngamkazo mndungu ndrabo parce que Mwenyezi Mungu yeti mwalimu haukama naja mwahanadrwa drwa ya ulamba hindu drwa yokana mbahazi ya undamba majiano haundamba maisha bora kachaba nganzo aketajiri na tsonda bendu yale ya undamba majiano mwende mumvure zinizozo ntipia katina lonisho halembela jembuzi hende hebimba mhogo munyenyo mumzingara mumpo mhono yabo yajuindo mujinda wa mpo mhono waibo mhono haya wende mwiti wewe wajazingara mhono hewa pua wende mwiti tatsindo nende bemba mhogo anyenyao ula hakaruma survie na ba trois nécessité ukingila zoma ndio mwazi répondre unwamba maji ulamba hindu mbala la siwe donc ebongea donc ebongea bongela zoma hindi parogo itome context ya hayo wei halewe katina babano abirao halata yankili tawa no donc ebongea bo kwezi bwa tukufu si wanaja burulo na ankle kila zimoni fikiri mbavi au kama Mwenyezi Mungu honi sokaya inuti ifanya harumu wafikirio ya Qur'ani inu ngejofa yo wafikirio ngejofa yo waaminio cha deshe ngo amini nonga we mjinga kutswelewa tezo amba nonga amini Mungu au kama Mwenyezi Mungu aljahil wa du wallahi law kana abidan mjinga ndio hangu beshe ngufanyo ani nguswali ngufanyo za amali za nguabudu Mungu she adu hai no donc ebongea mwatsinde wenai sambo kae mwizi bomana ma Ahmed Saidi mwizi lola hibo mhono wa hemru ya lembela ajendema ya tsogwa fanyeje ya fawo hanzaya yende azingaramna pakahula ya mpuwa ya njomhohe hale ya jana mariwa yende apulo mhono na vale mru wala halengia tsemba hazi hata katsuhura halembelea ngufo ya ankili itawa halembelea parce que aruma mrulo nanzaya mbu perturbe hata ya ankili yake fanya hazi nga oblige mandone fanya ndogo zilo illegal est-ce que mronge innocent ou coupable donc ils sont raison que lazima wasifikiri non wajue parce qu'il avait droit hakana droit yonde menu yale donc yoti question kama mwanzo nibadile Qur'an yoti question kama mwanzo nibadile namna yokakata kartukubalizo mgu ya hamba wala hizo mgu wala hizo mtume hamba sha iyo namna ya ufikiri kwa sina nyiwengwe Mwenyezi Mungu atambo kana mtonyamita chagonzi zinzambwa na mfanyeza hamba eba nuzambwa pourquoi et pour quelle raison waruto fikiri ramba riposhe hitso ramba ritsambe mbiza he hafa waruto réfléchisse pour quelle raison harmo contexte hindi donc c'est ça ce qu'il faut réfléchir donc nanga wana da mwenzo tsonta réfléchisse chatsinga bokano yozanziwa mratsin la matemi karajali yozanziwa mwe Qur'ani mratsin la matemi karajali ne matsimbele kaburi la mtume malijomo na mamebe Mungu izo zamba non écoutez ngasina responsabilité yonde marambo kaya ifalu ma shi'ta kama tadinu tudan na mfanyezo mjo ushinda izo mwapatani izo mjo uliwa ngasina libre arbitre ufikiri mnahindu ya hunga mnahindu haruma zendo ngorizi yashio rekane za hedini reneza kani za dunia ebongea mwana musawi mtwa marongo nzima wewe ngo haruma contexte uniquement religieux et contexte ulio bahi
religieux ro harma contexte religieux parce que mbaya hatu kaja karma contexte religieux bahi hakarma contexte politico religieux na contexte politico religieux iyo riziwo na heze decisions za kaurengwa homwenu ya kanuo yabo karitsu critique uniquement sindami njapo na mbeshea harume contexte religieux harume manadamu ya kauswali ya kaufunga tsumu ya kaura Mungu harumaze domeni hizo mintum critique shanga critique sur les décisions za kaulazimu yameka non c'est pas comme ça nsurenge paroli nunambe hakwana jana latima wandu walaotima delenka hau ngamono dhulumi futsau nunga muzi hiyo haukaya jua ya mru ya dhulumiwa iyo yupaswa azembingu na rionondu wa dhulumiwa rekadu wananyasi walopirizo rekadu wachinza roho ngabu wa dhulumiwa hekijini ngelazimu ya kensi ya mbokaya ngamina responsabilité ne responsabilité hizo ngelazimu subutina mbokaya mahakama nafanyiwa haukweli kweli ni tsahoba hanuilio patike mbujo dhulumi wa tamzima boba hanunjo ulala tina usiwa hakarono Saidna Umar wakati yakana dhamana kaja kaulala ebo ngabo kwezi tina ukamle mjozi yabo hautone sokaya ngami harmwe e contexte harmwe vision harmwe analyse politico religieux siasa yabadiliwa yatsanganyiwa ne dini haukaya ekahurenge dini hui mélanger ne siasa ya quelque chose qui va boiter haukaya rambi haukaya e presida watu mtukufu ngamdu jwa bokaiti mtukufu ya mfira hanyu shama mdu habo ka raisi wansi usinye urongolwenzi habo kaya deshe zevutizi hibiwa izo mgwanzao ekambondewa izo mgwanzao ekawala walwa wafu izo mgwanzao eyo de namna mwanzo mwinterprete usilama hatu kwezi watukufu atende swala yakauswaliza mbaya hatu ndo yakuswaliza mbaya hatu raisi wa daula uende yakuswaliza mbaya hatu yabo monokato hufa hu mélanger wa ila nambao les politico religieux alors que kama ulamao kama imamu paka wandu wa dini wandu wako wa wanao wastahi Mungu wakulazimu watendee swala wajetendea yetendea raisi wa daula yabo hata huhufa ni madziho ya mbaya hatu kajaka politico religieux de namna yo ka politico religieux he namna li analyse ntiti ya hembanki ntiti banafu Mwenyezi Mungu yantawo hetswani yo mwanzoni sokaya jusqu'à son enterrement son vivant c'était politico religieux sa mort était politico religieux politico religieuse yo de manzoni sokaya mwana musawi utitsoda karmwe contexte religieux ba nganzoro hamwe contexte hiyo yonte contexte boko wende mwinyo misinde mwinye contexte religieux chamiminga mina contexte philosophique na contexte social bokonga mjopeze les pour et les contre en tant qu'un individu nani kwa ankle continue kirimbrana myoka izo mtume hamba izo zanzi homa Qur'ani bade Qur'ani yo bagumiti mujwa hisoma shamina namna Mwenyezi Mungu yani ka hikma yani ka ankli mujo kantiti fikiri shanti no tsonyamiza shehitswa nione wana par exemple ngamone jiro mtijubana ngaro nao wana watitu wa violewa ngari nao vinyongu totega ngaro nao décision politique ani décision religieuse zilo za peu zilo en dehors na idini ngari nao ezijirwa na Arabie Saoudite nsia kisilamu
ilo armé jusqu'aux dents ibalao bombu endeye wa wanduma musulman au Yemen nsi musulman iho mtume watu sallallahu alaihi wasallam ya lala yensi yonge bange nge humilieo des musulmans palestiniens nge wao des enfants des familles musulmanes au Yemen wa hifa ngwa humilieo le Qatar na tizinji ya wandriho wasubuti warenge journaliste wamtondoa wampantibe amambo kwanza mpentibe wamholela asidi ye ordre ilarmwe erwa eyo ndo jodo no katimba jodo jena mbio kaya izo zanzi hamwe Qur'an izo mtume hana mbia handa panu ele fumvwe la hobo mwana ajamu wani kwa ankli ulo khalifa wa he ardu inu ulo shahidi ulo témoin ulo dhamana wa he ardu nizo ambao idha mane yaho dai tutodo habo kaya mtume hamba e Qur'ani hamba dadi yonga li respecter yonga li aminio shayo na droit d'interprétation en fonction d'intelligence hauka al jahil yemjinga andu wallahi walau kana abidan ngaruo nao kaya wajinga wenji ngwarumilo aya wende waduwa ono ya religion itukufu ya hatu ukazinu Mwenyezi Mungu hamba kawanu wanu makafiri ngasina droyo wawa na beshe kafiri kutina droyo mvulumu kutina droyo mbohashahe nanga wandu wambo kaya zinuza nziho mwe Qur'an zinu mtume hamba wanu kwa jamini na mwawe na mwatondowe ti haki haukabeshe ti mrisilamu kutina droyo mvulumu beshe sindano haki yebo ngiyabo kwezi mitsibamo ndwambo kaya mitsi maîtrise religion yo mitsiji chami ou interpréter certaines choses how kanga rive horma balbala inji ngarive ho haruma rongo zotsongeze ankli atu pote lido magalagala ritifikiri alors que ngasina wengwe tel que ngarono famille amtoma ni exemple ukaya izo zanzi ho kazenguzo nsano za usilamu zenguzo tsano zo dazi de shahada de swala de tsumu ani ze sadaka ando toaze sadaka nge neheji okay ngamono wandu wakansi waranse famille wangami yango unanzaya uwanakwa twenda likoli mzadzene mrumisha wasango kwatuna bamatamba mapesa wendo la pitali musubutu hada la milioni hanyongo wenzia hata henzahe Arabi Saudite aringondo ya swale heji tijao watukufu tijao hajul bait man istata ilayhi sabila kaina ukiri heji yao de kaifa miyango alomba hindu heji yao de kadu wana hongo asomao heji yao kayem mumshahonge mnonge mwade ndeba ya ndemna lakini ni yale kazi zabo ngale majirani wasaidie shauti jolo nabuka ile nguzo ya tsano ya Uislamu yebo ngabo wanana wakenanza zikenanza kilazima ndo heji sijawa bo mrenge anda nemila mwiti ya religion mrenge nguzo ya Uislamu ya tsano muirende ya anda nemila haukaya mrulo la heyada harenge mali hailatsa hayangamiza na balana ngwa fau hanzaya sijawa banu ngabo nshabo wengwe no wenge ngabo yankli buhari ebo ngabo mitsina ukiri mriyantini yantini haruma balbala yantini haruma jawala jaw yaukaya zinizanzi hamwe Qur'ani zinzambo hamwe Qur'ani ça ne suffit pas ngelazimu muangalie contexte muanalyser contexte mrefléchir amjosi mswami haukaba no mru analyse situation mndu haitama contexte njema ngu wakati ila hamwe ile chose positive ngu wakati ila mndu hajo renga decision ijo kana manufaa no wanada mwonsi pia ili remesilamu wa huwa ni mesilamu hauti pia wa hure faida almazi decision rezifikirio watufufu ngamo bushironi khairi na baraka Mwenyezi Mungu na hifadhi wanada muwadhulumiwa yoka wanada muwao ikango pirizo Mwenyezi Mungu na wajelie warohe ikawa haruma tabu Mwenyezi Mungu ya wahifadhi ya
yajelia hifadhi za familia zetu zilogonze harmwe diaspora na Mwenyezi Mungu namhifadhini ni wadi wa peu wa kikriminali wadi wa kikriminali ya kaijua avec nos vies warede mapupe wafanyozi wanzao Mwenyezi Mungu hifadhi hauko wati wa hura na Mungu haukabanu ngabanu wajule zana kasima kafiri bangara nzore interprete ngara nzore situe zenongo ili barawe balbala afu sisi ngarujure ndo kaya karitso amini Mungu wala karitso amini mtume alors que c'est le contraire watukufu na mke wanono ne huono kaya ze idezinu gizo njema na partage ili wandu wenji welewe daminga midhamana nizo nambao shansi dhamana nizo mwele wao minga mtawahir aman na utukufu wahemasiwa nuwana mawakomori hao nsipi na mke wanono wakatabahu karajali dans l'océan Indien.